Следующий наш исполнитель. воқеан ин сароянда дар ду шаҳр зиндагӣ мекунад. Як по дар Душанбе ва пои дигар дар албатта Хоҷанд аст. Но это не мешает ему творить, и делает это, кстати, он достаточно красиво, поэтому его любят как и здесь, так и там, так и везде. Так и везде. Тарона ва ҳитҳои беҳтаринро мо аз ин сароянда хеле ва хеле зиёд шунидаем, аммо таронаи ҷадиде ки дар доираи ҳамсадо Music Awards пешниҳод мекунад, метавонад ба торҳои асоби мо нохун бизанад ва онро ламс бикунад. Дар ҳамҷоягӣ пешвоз мегирем номзад ба ҷоизаи ҳарсолаи ҳамсадо Music Awards. Валиҷон Азизов! عزیزی جونم تنها نمانم بدون تو بودن عذابه رنج و عتابه ورق ورق غم کتابه کتابه انیسی جانم شعری روانم دنیا بدون تو خرابه مثل سرابه ورق ورق غم کتابه کتابه صدای من نوای من برای تو هم آوازی من به تو شامی من سرانجامی من سرابه سرابه صدای من نوای من برای تو هم آوازی من به تو شامی من سرانجامی من سرابه سرابه شعری بهاری آهنگی مژاری نداره نداره این شام دلاشو یک لحظه یکی خوب نداره نداره چون مثل لایق قدری تنی عاشق نداره نداره این سوزی جدایی از سینه رهایی نداره نداره صدای من نوای من برای تو هم آوازی من به تو شامی من سرانجامی من سرابه سرابه صدای من نوای من برای تو هم آوازی من به تو شامی من سرانجامی من سرابه سرابه валиҷон азизов дар саҳнаи дуюмин маросими ҷоизаспории ҳамсадо Music Awards. Хуб, дӯстони азиз, воқеан ҳам як кафкӯбии дигар мезанем барои валиҷон азизов, барои ки аз худи шаҳри Хоҷанди Бостони айни замон дар маросими мо иштирок мекунад. барои спордани ҷоиза ба валиҷон азизов намояндаи муассисаи давлатии Тоҷикфилм Мафтуна Мирзоева даъват карда мешавад. Пешвоз мегирем.
Tashakkur, rahmat. Korf Idi kayıp. bahor ba hamma shoma muborak shavad. Xush omading. Rahmat. Salomat bashir. Статуэтка. Поздравляем еще раз Валиджона Азизова. Спасибо за ваше творчество. Salomat bo'ling. Tashakkur. Salomat bashir.